মন্ধার মালিনী ঘট গাবাসিনী মা তারিণী শুভ আশিষ কর জননী জগত জননী দুঃখ হারিণী মালা মা মন্ধার মালিনী ঘট গাবাসিনী মা তারিণী শুভ আশিষ কর জননী জগত জননী দুঃখ হারিণী তুহি মাতা দুর্গা তুহি নারায়ণী তুহি মাতা ঠাকুরাণী রহি প্রতি গ্রামে ভিন্ন ভিন্ন নামে পাউছ পূজা পাণী তুহি মাতা দুর্গা তুহি নারায়ণী তুহি মাতা ঠাকুরাণী রহি প্রতি গ্রামে ভিন্ন ভিন্ন নামে পাউছ পূজা পাণী কুকুড়াবাই গ্রামে ডঙ্গর দেই নামে রহিছ জননী ঘেন ঘেন মোর টিকি মাগুনি মাল মা মন্ধার মালিনী ঘট গাবাসিনী মা তারিণী ঘট গাবাসিনী মা তারিণী উমর কটর পেন্ডাণী নামরে পাউছ পূজা পাণী ধড্রা নদী কূলে রহি ভিড়ি ঘাট ঘষিয়াণী নবরঙ্গপুরে মাতা ভণ্ডারুণী ঘেন ঘেন মো মাগুণী ডাবু গারে দাবা দেই রহিছ মা দশ মুন্ডিয়াণী উমর কটর পেন্ডাণী নামরে পাউছ পূজা পাণী ধড্রা নদী কূলে রহি বিটি ঘাট ঘষিয়াণী নবরঙ্গপুরে মাতা ভণ্ডারুণী ঘেন ঘেন মো মাগুণী ডাবু গারে দাবা দেই রহিছ মা দশ মুন্ডিয়াণী শুনি মোর ডাক বিপদরু রখ গড়াই তুম পণত কানি ঘেন ঘেন মোর টিকি মাগুণী মাল মা মন্ধার মালিনী ঘট গাবাসিনী মা তারিণী ঘট গাবাসিনী মা তারিণী
दामन जड़ी रे कंठ बाऊ शुणी जयपुरे हिंगलाजिनी दंतेश्वरी हिंगुलाई नम नमो मा सात भौणी झंकड़वासिनी तुमे मा सारला काकटपुरे मंगला बाणपुरे भगवती कटके चंडी विमला दामन जड़ी रे कंठ बाऊ शुणी जयपुरे हिंगलाजिनी दंतेश्वरी हिंगुलाई नम नमो मा सात भौणी झंकड़वासिनी तुमे मा सारला काकटपुरे मंगला बाणपुरे भगवती कटके चंडी विमला सुनी मोर डाक विपदरु रख गड़ाई तुम कोण तो कानी नमो नमो माग घेन घेन माग टिकी मागुणी माल मा मधार मालिनी घटगावासिनी मा तारिणी घटगावासिनी मा तारिणी वर्षर अभिनंदन जनाऊँगी आमर कुकुड़ा भाई माँ और भौणी मान मोर नमस्कार छोट छोट भाई मान मोर आशीर्वाद समस्त गाँव में कौन सी भरपूर कला न थाए जेहेतु नाट शिखवाटा एत सहज नुहे कारण नाट गोटे कलाकार कला भर्ती होते ही जो कौन सी गाँव में भी आमर नाटकर गोटे संभव होता सबु गाँव में ये कला प्रदर्शन हो पार ना जेहेतु आमर कुकुड़ा भाई गाँव में सबु भाई मानकर जेहेतु कला प्रदर्शन इच्छुक अच्छी से आमर वासुदेव गुरु नाट्य परिवेषण कर नाटक तो बहुत थर मुझे देखी सारी बहुत हाइलाइट अच्छी वासुदेव गुरुर जेहेतु कुकुड़ा भाई ग्राम में वासुदेव गुरु को निमंत्रण होती मु 2 वर्ष तले आमर जानीगुड़ा ग्राम रे नाटक उद्घाटन करी बहुत भीड़ थिला ताठारु अधिक कुकुड़ा भाई ग्राम रे जनसंख्यार भरीपूर्ण अच्छी तेणु मत बहुत खुशी और अनुभव करुच्ची मुझे कही जेहेतु मु समय असुविधा जो विदाय नौ जहाँ कहे आमर जशी बाबू कहे जय जगन्नाथ। सर्वप्रथमे माँ डंगर दई को मु भूमिष्ठ प्रणाम करुछि आवाज थिवा आज सम्मान्य अतिथि आउ जे कि तेंतुलकुंटी ब्लॉक रो आम नाटगुरु संघर जो कि गुरु माने आछंती कोना गुरु आउ अनेक गुरु माने आछंती आउ कुकुड़ाबाई ग्राम रो जे कि मते आकड़ा रे बहुत साथ देछंती जे कि पाड़ी गुरु पद्मनाभ पाड़ी गुरु तांके बापा हिसाब रे पुओ को जेंती बापा बुद्धि ज्ञान दिए सेंती मते आकड़ा रे साथ देछंती आउ जे कि गोटे कथा गाँ रे मु पाठ पढ़ुथिली से टाइम रे मते जे पाठ पढ़ैछंती रमाकांत सार आज रमाकांत सार भी मो सामने उपस्थित अच्छा तेणु मोर सार को भी नमस्कार। रमाकांत सार पाठ पढ़ी बोली आज मुझे पाठ को शिखी आज नाटगुरु होती तो शिक्षा गुरु अच्छा मोर आउे मोर गुरु विषय कौन कहबी
ମୁଁ ତୃତୀୟ ପଢ଼ୁଥିଲି ସେ ଟାଇମ୍ରୁ ହାରମୋନିୟମ ବଜାଇ ବଜାଇ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦଶମ ପାସ୍ କଲି ସିଧା କୈଳାସ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁ ହେଇକି ମୁଁ ନାଟ ଶିକ୍ଷା ଦେବାଟା ଆରମ୍ଭ କଲି। ଆଉ ତାପରେ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ପାଇ ଅଲଗା ଶିଖାଉଛି ଏବେ। ତ ଗୁରୁ ତ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଗୁରୁକୁ ବି ଏଇଠି ଥାଇ ମୁଁ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ସମୟ ବି ବହୁତ କମ୍। ତ ଏଇଠି ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଅତିଥି ମାନେ କିଛି କିଛି କହିବେ, ଏତିକି କହି ମୁଁ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।